minimiser les accidents. Il n'y a rien qui peut minimiser. Voilà, il faut respecter la loi, la vitesse, très important, le temps de repos des chauffeurs, le temps de repos, la surcharge. Enfin, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, il y a la surcharge, le repos, le chauffeur, il faut qu'il se repose dans ses temps. Tous les 4 heures, il y a un changement de chauffeur. Du moment qu'on fait 3 pays, il y a 3 chauffeurs. Mais bon, vu qu'en ce moment, avec tous ces problèmes de sécurité, il y a beaucoup de contrôles, surtout sur la surcharge. On arrive à trouver, admettons, rien qu'entre Bruxelles et rien que Bordeaux, on arrive à être contrôlé 3-4 fois. Bon, moi je trouve ça logique, ça c'est pour la sécurité des clients. Mais nous on se bat beaucoup pour ça. On dit, bon, on fait de temps en temps on s'assoit entre patrons, d'agences, de cars, et on essaie de trouver des solutions pour améliorer notre transport. Voilà, pour que les gens arrivent dans les meilleures conditions, que ce soit eux ou leurs bagages, ou peu importe. Voilà, du moment qu'un client manque d'un car, on est responsable. Alors c'est notre but que rien n'arrive, parce qu'on se sentirait un peu... الجمعية عندها أهداف كثيرة، ومن بين هذه الأهداف إن شاء الله هو كما قلتوا الأخ الأخضر، هو ما خصناش نساو بالدرجة الأولى الأولاد ديالنا، وسورتو حنا بلاد أوروبي، وكما كيعرف الجميع مالوغوزمون كاين بزاف د الإخوان منا اللي نحارفوا شوية، والحمد لله مع مرور الوقت وهادي يرجعوا للواقع. وحنا الحمد لله بهذه الجمعيه هذه غيكون عندنا اهداف، الهدف ديال الاولاد ديالنا، والحمد لله حنا كنحاولوا نربيوهم كما رباونا والدينا الحمد لله على طريق مستقيم، طريق المعقول. وغادي ان شاء الله نحاولوا نخبطوا الوليدات ديالنا، ومع جمعيات مشينا للمغرب الحمد لله هذا العام وتلاقينا مع اخوان، والحمد لله فاجئونا بزاف داكشي اللي كيديروا، لان كانت عندنا في الصراحه كانت عندنا واحد النظره ماشي سيئه، ولكن تنقولوا علاش ولاد المغاربه ديالنا تيديروا هكايا تينحارفوا هذه. والحمد لله هذا العام وبصراحه وانا مقتنع بهذا الكلام هذا، مشيت عند ولاد المغاربه وجلست معاهم ودايرين الحمد لله اطفال دايرين جمعيات تيخرجوا حتى هما مالغري الامكانيات اللي عندهم، وعندهم واحد الجديه وعندهم رغبات. وهضرت انا والمراه ديالي الحمد لله رغم هذا من مور هذا الحفل اللي غنديرو غادي يكون عندنا ان شاء الله، غنجمعوا وليداتنا وغادي نديوهم للبلاد ديالنا مع جمعيات ديال الاطفال اخرى. غادي ان شاء الله نحاولوا نجمعوا ديبيس. الحمد لله عندنا الاخ رشيد معنا هنايا اللي هو كما قال لي اخ رشيد انا معاكم مساعد نعاونكم. غادي نديو جمعيات نديو ولادنا هنا ان شاء الله، وغادي نديوهم ان شاء الله للمغرب مع جمعيات اخرين، وغادي يديروا رحلات معاهم دي غوندوني، وغادي نحاولوا ان شاء الله في المستقبل بهذه الجمعيه هذه غنجيبوا اطفال من المغرب يجيو عند ولادنا هنا يشوفوا كي عايشين الحمد لله. والحمد لله كنعلموهم الصنعه وخير الدار هذا. انا الولد ديالي عنده الحمد لله 17 سنه، هضرت معاه كصديق قلت له ولدي واش باغي تقرا ولا باغي الصنعه؟ قال لي بابا انا شفت كيفاش تخدم وكيفاش تتعامل مع الناس وداك الشيء، انا كنحسب راسي مغربي وبغيت ندير بحالك كيما درتي انت مع باك الله يرحمه. قلت له ولدي هذا تيشرفني. الحمد لله دابا كيما شفتوا على الروبورتاج اللي درتو معنا البارح وكنشكركم بزاف، تيخدم معايا. ولوليداتنا الحمد لله وليدات كاع جميع المغاربه هنايا كنشوفهم تيتحسنوا الحمد لله، تيمشيو للجوامع ومالوغوزمون والحمد لله المره الجايه غتجيو عندنا ان شاء الله وغادي نديكم مساجد وغتشوفوا اولاد المغاربه المهاجرين كيفاش يعمروا المساجد وكيفاش زعما ما شاء الله. وهذا الشيء شرف كبير لينا الحمد لله. اول شيء هنا عندنا في فرنسا قبل ما تدخل واحد المهنه ضروري ما دير واحد او سنتين ديال التكوين. عندنا التكوين ديال المهني في اي مدانات الحمد لله، في لا ريستوراسيون، في لا بوشكي، في
في دوليفين الا ما كنتيش كاليفي ما تقدر تخدم، ولكن عاد تلقى صعوبات باش تلقى شي مهنه الا ما كنتيش درتي تكوين. وهذا الحمد لله حنايا في اوروبا عندنا جميع الامكانيات باش ننجحوا، جميع الامكانيات الحمد لله الدوله ديالنا متوفره لنا. كيما البلاد ديالنا انا كنمشي كنلقى دراري في التكوين المهني الحمد لله دابا ولاو ديزانجينيور. انا كانوا دراري تيقراو معايا ما كملوش الدراسه دخلوا للتكوين الحمد لله. هذا العام تلاقيت بهم وداكشي كنت جيتي كما تيقولوا جيتي توني من التكوين الحمد لله مشاو بعاد. وهذا هذا ماشي مشكل بالنسبه لنا، لان حنا الدوله موفره لنا هذه الامكانيات. على ان الدري تيدير 15 سنه الا ما بغاش يتبع الدراسه ديالو بغيت يمشي لشي صنعه تيدخل التكوين المهني سونتر دو فورماسيون، تيقرا بوندو عامين تياخذ السي بي ديالو، بغا يكمل كوم اوفريي تيكمل، بغا يمشي بعيد تكنيسيان سبيسياليزي في شي حاجه اخرى يمكن له يكمل افاق مفتوحه الحمد لله. وهذا هو الهدف ديالنا الحمد لله. حنا باغي الوليدات ديالنا ما خصهاش، حنا في دوله اجنبيه خصنا نعطيو مثال ان مغربي الحمد لله. حنا المغاربه نموذجي، وحنا الحمد لله المغاربه كيفتحوا بالصراحه بالنسبه للمهنه اللي عندي انا الاجانب تيفتخروا بنا الحمد لله. مرغي هاد العراقيل اللي وقعات وهاد المشاكل اللي وقعات وهذيك تيقول لك نتوما المغاربه رشيد راكم خوتنا. صراحه عندنا فرنسيين تيجيو تيقول لك نتوما راه بحال خوتنا. مالوغوزمون كاين شي مسائل تيوقعوا، هذه الحمد لله تنشوفها في العالم باجمله. كاين مشاكل في دي بون دو موفي انا بارتو كما تنقولوا. وحنا الحمد لله وليداتنا احنا غنحرصوا عليهم وكنعاهدكم بان وليداتنا ان شاء الله غادي ينجحوا في المستقبل ان شاء الله. Faut faire attention, il y a des lois, il y a des règles à respecter, on peut pas faire tout et n'importe quoi, donc on réfléchit et donc le partenariat c'est de pouvoir emmener, de pouvoir créer un lien très fort entre la France et le Maroc. Dans tout ce qu'on fera, dans toutes nos activités, ce sera ça. Quoi qu'on fasse, ce sera la France et le Maroc et la France. Dans tous les domaines, que ce soit culturel, associatif ou commercial, voilà. Ce sera ce lien vraiment le plus fort. Ouais. Et je reviens pour l'éducation des enfants. Est-ce que l'arabe il a une place dans la stratégie d'éducation? Oh oui, moi la première, j'arrive pas à... Pourtant je le comprends, hein. Et voilà, j'ai du mal à me défendre. Mais bon, je me dis que c'est pas un handicap. Alhamdoulilah, c'est pas un handicap de ne pas savoir parler le marocain. Parce que quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à se faire comprendre, surtout quand on a de très très bonnes intentions. Et pour en revenir à l'éducation, si c'est très important pour les enfants. Moi je le vois par rapport à mon expérience, mais si c'est important. Il faut dire quand même qu'on a de la chance quand même, nous, à Liban, parce qu'il y a des... ou à Libourne, où je pense que ça se fait aussi un peu partout, il y a ce système de cours d'arabe qui a été mis en place après les cours dans les écoles. Et rien que ça, c'est un pas intéressant. C'est un pas en avant. Oui, c'est vrai. C'est un pas en avant. Et après, il y a des cours, enfin il y a dans les mosquées qui ont l'agrément pour pouvoir donner aussi des cours qui sont autorisés à donner des cours d'arabe. C'est bien. Et puis on a la télé, il y a internet, et puis il y a ce fameux voyage au Maroc, retour aux sources, c'est très important. Ouais. Et justement on a aussi un futur projet Inch'Allah, c'est de pouvoir avec nos enfants créer un lien avec des enfants au Maroc. Et de pouvoir faire un truc collectif ensemble, comme faire de la randonnée mais de leur âge, enfin il faudra vraiment que ce soit
qui parlent le même langage, même s'ils n'ont pas le langage. C'est vrai que l'image des musulmans en général, pas forcément que des Marocains, est beaucoup ternie en fait par les médias essentiellement français. Je vais parler pour la France parce que les autres médias je ne sais pas, mais en général quand on regarde la télé, si on voit des Arabes à la télé, c'est forcément de la délinquance, de l'ivresse, de la drogue. Enfin, il n'y a jamais les bons côtés des Arabes. Et donc j'espère qu'avec Dressia et Rachid, on va pouvoir donner la vraie image de ce que nous on est en tout cas. Alors c'est pas une généralité, tout le monde n'est pas délinquant et tout le monde n'est pas parfait, et on ne l'est pas nous non plus, mais en tout cas on essaye de faire de notre mieux pour être intégré à 100%, et voilà, c'est d'ailleurs pour cette raison on nous demande souvent si on fait de la cuisine halal. Donc on fait de la cuisine halal et on a aussi de l'alcool. On est obligé de marier les deux dans notre restaurant puisqu'on est en France. Donc on s'adapte à notre clientèle maghrébine et on s'adapte à notre clientèle européenne. Voilà. Mélange de culture, c'est ça. Il faut savoir accepter l'autre voilà, à 100%. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et voilà. Si chacun de nous savait se comporter avec l'autre et accepter l'autre, tout irait pour le mieux du monde. Je pense que c'est le seul critère qui prévaloir actuellement, avec les événements, avec les images qu'on a de fausses, comme a dit Madame Moumia, comme a dit Dressia. Il faut se méfier de ça, il ne faut pas donner une mauvaise image de ce que nous sommes. Et pour cela, il suffit d'être ouvert à l'autre et d'accepter l'autre, de dialoguer avec l'autre, d'échanger avec lui, de lui expliquer qui nous sommes. On n'est pas moins que les autres. On a quand même beaucoup de valeurs à mettre en avant et qui sont recherchées par l'autre. L'autre que j'appelle l'autre, ce sont les Français ou les autres pays qui ne connaissent pas le Maroc ou qui ne connaissent pas le marocain. C'est la seule manière que l'on a pour défendre qui nous sommes et défendre Sharaf Dialna. Pour la plupart, c'est d'apprendre réellement notre religion. Ouais. D'apprendre notre religion et d'essayer de la mettre en pratique et avec ça en fait les gens ont une bonne image de nous puisque notre religion elle a akhlaq. On doit avoir un bon comportement dans cette religion là. C'est vrai, moi-même là. Et voilà, et si les gens pratiquaient avec la connaissance, et bien on aurait moins de problèmes en fait. On aurait moins de problèmes, malgré que c'est vrai qu'en France c'est difficile, les gens nous salissent, les médias nous salissent. Mais en vérité, on est une bonne religion et quand on l'applique, on se comporte bien envers nos voisins, envers nos parents, envers nos prochains. Et on est des gens bons. Les musulmans, on est des gens bons. Malgré ce que les gens veulent faire croire de nous. ما فيناش غير الناس الخايبين يعني كاين الناس اللي باغا تخدم وباغا تجتهد وتمثل بلادها على احسن مثال. Voilà, donc نكملوا هكا. Merci beaucoup. C'est connu que l'islam c'est déjà une religion de partage. De découverte. Bon, faut passer le pas, le problème ici, les gens sont enfermés. C'est pour ça que je suis très content de faire mon métier de transporteur. Parce que je fais découvrir mon pays, on leur décrit mon pays, notre façon. Il y a des gens qui n'osent pas pousser la porte. Moi je sors, je rouvre la porte, je les fais rentrer, je négocie, je leur explique. Faut pas mélanger, faut pas. Voilà. Mais bon. Moi je dis ça, c'est de l'intelligence. C'est pour ça que bon, c'est partagé. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais bon, c'est beaucoup politique tout ça, je pense. La preuve, c'est changé. Et j'espère qu'avec l'association, voilà, comme du Libournais, on va essayer de développer tous ces projets qu'on a en tête. Inch'Allah, tout le monde va y mettre du sien. Et on va essayer de progresser petit à petit, Inch'Allah. De faire découvrir surtout le vrai Maroc. Donner un rayonnement, un grand, Inch'Allah, rayonnement pour votre association. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le facteur, quand il nous amenait le courrier, il rentrait, il buvait le thé, la police, il venait, on leur posait des gâteaux. C'était très convivial. Et on aime toujours la France. نتمنى نقول وكنأكد عليها بزاف هو نحاولوا جميع باش وليداتنا يمثلوا البلد ديالهم كما مثلنا حنا الحمد لله في احسن ما يرام ويكونوا قدوه
لسيدنا نصر الله، وهذا كنأكد عليه بزاف لان سيدنا الحمد لله داير فينا الثقه وما خصناش نخيبوا الامل ديالو فينا، وحنا كنعادوه وكنعادوا جميع المغاربه الحمد لله. وليداتنا غادي يخدموا وغيعملوا غادي يبقاو في المستوى، ومع الاخوان ديالنا ديال لاسوسياسيون كما دوري بورني حنا درنا يد في يد وكنعاهدوا الجميع باننا غادي نوصلوا وغادي نوصلوا ان شاء الله.